That Nagaland is not a land of festival. Nagaland got a festival like a Matino Hoide. But Nagaland, I declare, Nagaland is only for Christ. Prithivi baap dike kinaga chani jase tu Nagaland de jano. Land of festival going up the hangi made. That means Nagaland for Christ ko chaise. Prithivi baap ikhan ke Nagaland for Christ ko kina chani thakishino. Hone be jana mikhan Nagaland for Christ no kina land of festival. Hone be day Nagaland. It's all about the Holy Ghost. These people honors me with their lips for today. Itu malukan. Kami lakukan nama kita dalam mondra mohon. Tak kami kita jadi kita thake asli. Hone ni kali muk prahi asli pasne sorba. Tak kami lakukan mondra itu kami lakukan ni bapisin turun asli pasne. Hallelujah. Tak kami kita worship kita thake asli. Hone ni Tuhan tu malu lakukan tarikah prahi asli pasne. Kaya lakukan tarikah mohon pasne. Amakan tarike mati theka tarike chani theka tarike all rupri theka itu kan to pehla kai chhabra no ho mutki amakan ni chor laga understanding prahi amakan laga muk prahi ko ase kuchile soto inde be amakan laga mondo pishit rupa ase kuchile tai logo de pishit rupa ki na ase kuchile yedi so laga mudhali koi ki na ase ki verse 8 there Mark chapter 7 verse 8 koi ki na ase for laying aside the commandment of God you hold the tradition of man. Isun prabhu ke kis palan guru bole dikna ase amikhan itu palan nokri kina manu laga tradition ekta amikhan itu hi palan kuri ja manu laga niয়ম ekta manu laga kanun ekta itu hi palan kuri kina kai ja ase musila kisa oh laga manu ka Paul hoile yedi verse 9 jaru kushe all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition kushe amakan isol ba amikhan ki guru bole koi kina ase tu kan amikhan palan na kore bole ka amikhan isol laga kothao hunji pore mon nai yeda amikhan thirteen ne koi kina ase making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down base amikhan tradition koi kina etu kan ke promote koi kina etu kan laga कानून बनाई किना थकी किना इसोर लगा कोथाओ दिखा दिखने लिखी किना थका दो अपने खाने ये दुकान ट्रेडिशन लगा नाम दे इनके इसोर लगा कोथाओ दो मेकिंग नो एफेक्ट अपने के कोई किना थके ऐसे अभी के कोई किना थके ऐसे उनका बिना माली बोले मोन ना है नगा मालूम था इसोर लगा अभी खाने के कोपले मोन जा से क्या बखान नगा मालूम था ट्रेडिशन लगा नाम रहा ताकि नो ही किना अलग किमें ताकि वर्शिप करी किना कहे क्या आते पास रे ताकि नो ही किना ताई प्राविशन की कुछ है जिससे क्रिस्ता के विश्वास करी शिकले दो इधर मालूम नाम रिपो इधर मालूम जीवित इटर्नल लाइफ हो कुछ लो बहुत जो होगा तो मिठान के छो अभी लोगों ने ही बोले खाली जिसको ही एक रास्ता से एक नहीं तो फैशन मिलेगा पकड़ सके तो जो तो मालूम है कि विश्वास करी वो Contoh baru baik itu kita lagi surah sebab kita mandi kita logo. Contoh baru baik baiknya, Yesus Kristus kita lagi raja kita lagi mandi sebab kita mandi kita logo. Itu kali kami kita jumlah kita mikir kita di situ. Itu asal manusia. Boleh tak kita mikir dalam manusia kita kita asal mikir tradition dengan nampra. Tradition dengan nampra. Apa kan? Yesus Kristus yang nahi kita alat kehi boleh dijawab. Alat kehi boleh dijawab. Aja kami aplikasi soft ke mind clear kita boleh menase. I want to make this very clear, loud and clear. That Nagaland is not a land of festival. Nagaland was a festival like a Martin Hoide. But Nagaland, I declare, Nagaland is only for Christ. Prithivi baap dike kita jadi jalte itu Nagaland de jano. Land of festival में आप दिखाएंगे मजे. That means Nagaland for Christ को चाहिए. पृथ्वी को आप दिखाएंगे Nagaland for Christ को कितना जाने थकी सिलो. पहले भी चला मिठान Nagaland for Christ नहीं कितना
Little festivals taken up, festivals of festivals, আমি খান ট্রেডিশন আপডেট করি না, আমি খান কি জানি যা আছে কিন্তু ভাব নাই যে সোনা লাগিয়ে ঠিক নাই আমি বিশ্ব লাউড ইন নেম অফ মিডিয়া ইসোনো হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল খুশি না পায় ইসোনো খুশি না পায় রে ইসোনো খুশি না পায় নাগালেন্ড আমি খালি ইসোরকে দিয়েছিল তো কিরে আল্লাহকে দিব বলে আমি খান কোশিশ করব Nagaland is only for Christ. আমি জানি যে চাল আলাদা আলাদা জমা হয়ে কিনা আসলে কিন্তু আমি সব সব কিছু খ্রিস্টান লাগাই আসবে Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. কিমান জনবা মানে আছে এদিকে নাগাল্যান্ড is for Christ. নাগাল্যান্ড is সোনা আছে মানে কিমান জনবা মানে আছে 100% হবো 100% হবো বিশ্বাসী মানুষ Yes. Nagaland is for Christ. Nagaland তো খালি যিশু খ্রিস্ট লাগাছে Nagaland is not a land of festival. But Nagaland is only for Christ. আমি খালি খালি যিশু খ্রিস্ট লাগাছে আজকে ঈশ্বর আমি খালি চালাই দিব বলে আছে কিন্তু ফেস্টিভ্যাল আমি খুশি না পাই কিন্তু ঈশ্বর বাবা চিন্তা করে কিনা আসলো আপনি খান দিয়ে জানো আমি লাগাই ছাড়া আমি লাগা নাম মাঝে হয় হইবি ট্রেডিশন বানাই কিনা মানুষ লাগা নিয়ম হিসাবে আপনি লাগা মুখ রাখি আমি কে মাটি কিনা থাকে চলবে আপনি খানা যা মন না আমি মানে বেশি তোর চাইতে এসে পাসলো ঈশ্বর আজকে আমি খানকে একটু রিমাইন্ড করে বলে আসতে আমি খান সেকেন্ড কোরিন্থিয়ান দেখবা সঙ্গে মন যাবো Second Corinthians chapter 5 verse 7 there. আমি জানি Nagaland from Christ হয়ে গেছে বলে আমি খালি যে ফেস্টিভ্যাল কাম করে কিনে দূর থেকে যাবলে লাগে আমি খান খবরে লাগে আছে আমি খান যিশু খ্রিস্ট লাগা হয়ে গেছে বলে তো এই যে ট্র্যাডিশন আমি খান সব তো যিশু খ্রিস্ট কিনে পিছনে রাখি বলে লাগে আসলে আমি খান চাই খবরে পড়া আছে কিন্তু এই যে বচন ক্লিয়ারলি লিখে কিনা আছে কি Second Corinthians chapter 5 verse 7 লিখে গেছে কি Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. যেহেতু মানুষের যিশু খ্রিস্টের মধ্যে আহি যাইছে দোকান থেকে নতুন ভাবে একটা হয়ে যাইছে বুঝে তাহলে যে পুরানা লাইফ থেকে থাকে যে দোকান সব হয়ে যাইছে সেটা নতুন জিনিস তো আহি যাইছে পাশে আমি খাতে যেন নতুন ক্রিয়েশন একটা আসতো নতুন ক্রিয়েশন একটা আসতো আমি খান পুরানা ঈশ্বর আমি খান চোদ্দ জায়গা দেবো আমি খানকে ওলাই কিনা আনি কিনা আমি খানকে রাখি দিচ্ছি আমি দু জায়গা দেবো 5 টাকা নাকি ভগবান ঘর আমি খান যিশু খ্রিস্টকে নাচে নাকি রে একটা কথা বলবো টয়লেট থাকা নাই রে আমি খান লাগা 60 দিন আমি খান লাগা হয়ে আছে ইয়া দশনা নাই হয় না হয় আমি খান লাগা 60 দিন আমি খান লাগা লোমন না হলে খান আছে আমি খান লাগা কুত্তা খান আছে ঈশ্বরকে নাচে নাকি রে কাপড়া भी लगा बोले ना जाने হয় না হয় না কাপড় চকলি মানুষ বসতো ঈশ্বরকে নাচে নাকি রে আমি খান কাপড়া भी लगा बोले ना जाने तो एजुकेशन भी नहीं तो আমি খান বলে কি আজকে আপনি ফল কাপড়া লাগাই কিনা আজকে আপনি ফল ফোনে থাকি কিনা আজকে আপনি টেকনোলজি ছোলা বলে পারে কিনা পৃথিবীকে দুনিয়াকে জানি কিনা থাকলে তুলকে জানিয়ে দিবে আছে যিশুকে জানিয়ে দিবে দুনিয়াকে জানিয়ে আসলো আপনি পুরা হালেলুয়া Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. তো যদি যিশু খ্রিস্ট আমি খানকে পুরানা জায়গা দিল আমি খানকে ওলাই কিনা এমন আজকে দে এমন একবার চাই কিনা রাখি দিছিল না আরো আপনি তো সেফ জায়গায় যাবলে মন আছে নাকি আমি খান সেফ জায়গায় যাবো আরো তো হয় ঈশ্বর আমি খানকে বহুত দূরে হয়ে কিনা আহিতে এসে কি আমি লাগা পাতে খান পিছিয়ে না থাকি না আগে থাকি না সাতান লাগা প্রোগ্রাম সাতান লাগা ভাবনা দা আছে আপনি খানকে কই দিব সাতান লাগা ভাবনা তো আপনি কে হতাই পিছিয়ে নিয়ে যাবলে থাকিব দে কিন্তু সাতান তো ফিউচার না জানে সাতান তো তাই ফিউচার জানিছে করে তো সাতান তো তাই আগে আহিবলে দিন দি কি হবলে আছে তুই জানিছে করে তো তাই যিশুকে ক্রুশে বা নামরাবো বলে কি পাই না জানে তো আগে দিন দি আহিবলে আছে তুই কোথা জানে বা মানুষ খান লাগা বন্ধ বিয়া করে দিকে না কি সে যিশুকে ক্রুশে ক্রুসিফাই কিনা মরাই দিছে বলে কি যিশু খ্রিস্ট মরে কিনা 3 দিন জীবিত হয়েছে আর সব অর্থনীতির স্বর্গ পৃথিবীর সব জায়গায় পাই লইছিল সাতান ফিরে জানিস বলে যিশুকে ক্রুসিফাই কিনা মরে বলে রাখবো দে বলে কি সাতান তো পাগলা আছে তাই তো ফিউচার না জানে এটা দিস না তাই তো কি কাম করবো বলে আপনি লাগা পিছিয়ে দেখি আপনাকে টানি বলে কোশিশ করব
পিছে পাঁচ লাখ দেখি হৈছে পইলা কেনেকৈ হৈ কিনে আছে তাতে সি আপোনাক খিচি কিনে লৈ যাবলৈ মন থাকিব হয়তো ঈশ্বৰ হাতকে আছে বুজিবলৈ আমি খালি লাইফ দিবলৈ আহিছে In Christ there is hope, there is future. Without Christ there is no hope. Jesus Christ na thakise kulido eto ami khan past eko hope na hole bi Jesus Christ ami khan ke achi koi kina thake ase I have a future for you, I have a hope for you. Hallelujah. Praise the Lord. I have plans for you. Ami apni jimine bhakta asuno ami apni ke phal kori dibole bhakta asuno kose Jesus ami khan ke Hallelujah. Praise the Lord. Itu bra, Satan तो होता है अपनी के, अब अगर लगा पीछे निकल गया, ताकि खाली ही अभी खान के ताकि के नजर जाने की कोशिश करूँ होता है, देखो अच्छा ना है, होने में चीज़ अभी खान के आज ही रिमाइंड करेंगे, आज अभी खान के को आसे कि, हे पगेठान, अभी अपनी खान के लिए होप आसे तो, अभी अपनी खान के लिए प्लान आसे तो, अभी भावना आसे तो अपनी खान के शांति, अपनी खान के भाव पर रखी बोले नहीं मिले, अपनी खान के आजाद कोई किना रखी नहीं बोले नहीं मिले, अभी भावना आसे तो, there is hope. আমি খাবো বা ফিউচার এসো রাখি দিকে রাখতো তো কিনা আমি খান পিছনে वापस যাবো মন যাবো কিন্তু ব্রাজি যিশু খ্রিস্টকে না জানি আগে তো আমি খানে বহুত পেপার থাকিস না আমি খানে কোন আগে কিনা থাকিস না বুঝলি ব্রাজি আমি খান যিশু খ্রিস্টকে জানি মিলে তো আমি খান তো বেশি অ্যাডভান্স হয়ে আসলো হয় না তো হয় যিশুকে না জানি সেগুলো না আছে আমি খানে যে না যাবো হবো Jesus Christ के नाते लगे तो पुष्टि देवे जामुने भी ना पारे दुश्मनी ब्रा बोले कि Jesus Christ के चंगा बिछे तो अभी कल सब पेचने की शांति का हो जाए तो लड़ाई झगड़ा मत नहीं मिले ना कि जाओ तो अभी खान गुबाई फाइल खाना ना बचने लड़ाई ना पूरे तो अभी खान मोरम पार्टी ग्रुप में शुरू हो जाए तो ये कौन प्रार्थना Jesus प्रार्थना तो आज आपने लगा मचने नागालैंड में शांति ठगी आज लोग Jesus ठगा प्रार्थना orang salah kita ambil dalam manusia cuma tupai kita ini. Dalam manusia cuma tupai kita ini. Sob kalau marah-mari ही एक चीज़ की लगा खून करेगी नहीं लगी है. बोले भी जिससे के जाने नहीं मिला, जिससे बा विश्वासी मनुष्य का प्रार्थना होती जाने मिला. अभी हम नगरम from Christ जिसने उन्हें किना रखा नहीं मिला. आज हम इखाने का मस्जिद ceasefire असुदो. अभी हम peace असुदो, शांति असुदो, अपने नींद को घुमाने पर असुदो. अब खान का forefathers, अब खान कहानी होती किना हाथों. 3 दिन 4 दिन भाग लगाए किना ऋषि बाप एक पानी किना जंगल में रुका रुकाए में पृथ्वी चले गए कुछ हो. अब खान का बात खान के, अब खान का धीरे धीरे खान के, और रेट कोई दिशा में किना भी पीछे रुक पाए कुछ हो. आई किना पुष्टि दे, हाँ पेट्रोल निकाल को इनका पूरी किना आई किना अब खान लगा पुष्टि दे, थान लगा खून कम सब चीज लगाए दिशा कुछ हो. साल फोर मेहनत कोई किना रखा तो इतनी पर वही चीज लगाई किना इनका चाहिए कि माँ भी अफसोस. अब खान का पुष्टि तो लगाई किना मिशन की खेती दिशा कुछ हो. बोले कि जिससे फ्रिकाले को साफ होता है कि ना आज के मिशन के शांति पर आराम प्रभु को बोले जैसे तो मिशन के आजाद जैसे तो फ्रीडम जैसे तो itu pun proses जिससे के चले नहीं मिलते हैं तो किना मिशन पीछे जा रहा वो फंस जाओ अभी होता बसले अभी हम ट्रेडिशन लगाना बा ट्रेडिशन अभी हम ट्रेडिशन कोई किना अभी हम itu kan के अभी हम प्रमोट कोई किना इसो लगा रास्ता तो पहुंच जाते हैं अभी तो इसो खुशी ना पाए किंतु अभी हम नागरिक प्रोग्रेस कुछ भी तो जिससे के सेंटर में रखी बोले लगे सबसे आगे तक रखी बोले लगे जिंद मानुब्रा पहले का पहले के ही किसी मरम ग्रुप जिससे के सेकंड रखी बोले खालो वोटिंग हो कुछ दे जिंद मानुब्रा पहले का बाबा का खान के ही किसी मरम ग्रुप जब जिससे के सेकंड में खालो वोटिंग हो कुछ है इसका मतलब क्या है अभी का लगा सब काम के अभी जिससे के ही आगे रखी बोले लगे हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Aji, Amos chapter 5 verse 21 verse 23 तक हम इधर साइड में दो. इस ओर अभी खाने की कोई कितना तक आप दिखा लगा इतना फेस्टिवल अभी कितना के वस्तु इस ओर बाइबल में फॉलो सही तक हम इधर को थानो है. आप दिखा लगा तो रिलीजियस फेस्टिवल इतना मानव अपना कितना काम करी खाने तो अभी खुशी ना पाए. अपने घर में अभी लोगों ने ऑफरिंग आने के लिए अभी इधर स्टेप नंबर दी पास है. आपने कहा लगा कि सैक्रिफाइस का नाम लगा के जाने लगी हमें तो एक्सेप्ट कर दो ना फ्राई दो अरे सोना में खा के कौन से आपने लगा गाना खान अभी लोगों ने कहा दूर नहीं कभी कौन से
আপনি খালি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগাই তো সাউন্ড কাটা কিন্তু বলে দৌড় ले যাবে আমি না শুনি কি বলবো আছে বাবা যেহোবা তো চোদ্দ জায়গাতে যিশু খ্রিস্ট লাগা নাম মহিমা হওয়ার লাগা করা থাকবে যিশু বাবা যেহোবা কি যাবে না শুনিব এটা সব টাইম বলে বা দূর হয়ে যাবে বাস দূর হয়ে যাবে বলে সব লাগা কথা তো আমি খানকে মান ক্লিয়ারলি আছে আমি খানকে কই আছে এটা বেশি সব না মানুষ নিয়ে আসবে Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Aji, Exodus chapter amikan. Exodus dalam kita tu sabda mana? Aji, biswasi manusia. Exodus dalam kita pra. Isor amikan kita tu sabda kita thaki ase. Exodus chapter 32 verse 56 we kita ase. Then Moses stood in the entrance of the camp and said, "Whoever is on the Lord's side, come to me," was there. Junto manusia, Isor di meja ase, bukan tu ambil lagi side kayak gitu ase. Isor batai lagi manusia yang mati ase. Isor balik lagi mati kita thaki ase. Homoi pundi dia ase, itu sabun dia pun pera dah anak-anak kumpulin di meja. My sheep hears my voice, which is so nama kata. Kami laga pera kan kami laga awas sunye, orang kata kami laga awas sunye kan hoy. Bolehkah tak kami laga awas jane, orang kata kami laga awas jane kan hoy. Bolehkah tak kami laga awas jane kan kami, orang kami laga piche kure basu, kami kan follow kure basu. Aji isu kami kami kumule munasne. Junto malu kata kami laga asyik kata kami laga hijabi basu, kami laga sekta hijabi basu. Moses बकीने जो कोई जैसे एक का जात पाही लगा आगे खड़ा हुई थी इधर लेवी लगा चाहता इस्राएल के पारोदा चाहते इधर लगा कहानी दो एक का होमर ने मोसेस इस्राएल को फेलोशिप थकी कर दिए जोशुआ के लेकिन माउंट ने चाहिए जैसे इधर लगा टाइम दे इस्राएल मानुखान की पूरी जैसे मोसेस के नरुखी की नहीं थे उसका नाम लगा सुना चांदी का प्रकार golden gospel की बनाई थी अगर लगा सुना था नानी की नाता था स्टैच्यू चलवा लगा इतना बनाई की नहीं तो जो वर्शिप पूरी था किसे ईश्वर खुशी पाना ईश्वर डिस्ट्रॉय पूरी नहीं बना था किसे सब बने के होने भी मोसेस को किसे ओ अपनी पापा जाएगी ना इसी ने दुकान के डिस्ट्रॉय लग रही अपनी खोम ना थी भी अपनी गुस्सा ना थी भी लेकिन आई ईश्वर का मन था का मेरे किसी तरह का दुखा आई ऐसे कल अगर मनु खान के सही मोसेस खोम थी जैसे और कोई से कि जुद्ध मानो तो ईश्वर का साहित्य से तो हमने यह ही जभी मोसेस पमादी से ऐसे तो इमाम पिछली दिन तो बोलो भी ऐसे Hallelujah. And all the sons of Levi gathered themselves together to him. Aji, apa manusia? Apa Moses president de Aaron के पीछे Aaron Israel manusia. अभी ईश्वर को देख कैसे जोशुआ के लोग अपने अभी लगा मधुबन के साथ की विदे सोलह मधुबन के साथ की विदे पीछे तो काय देशे मोसेस तो पूरा विश्वास था पीछे मोसेस तो पूरा विश्वास था पीछे आरोन का सब के किना बोले भी किना पहाड़ में काय देशे आरोन तो तेरे को रिस्पांसिबिलिटी पावर जैसे तो आरोन मालूम था लगा प्रेशर दे आही किना इधर तो ताई हुकुम कृषि की और अपनी लगा एरिंग था सुना लगा कि कैसे आनी भी Amikan, jangan boleh kasih dia punya kita. Itu dia bisa nak isur homo kita. Aji, erondo, tapi isur nak agi ni ba. Pernah kita amikan diki bayi jasa. Itu disna. Jisu Kristus dia amikan kita kuisye. Ami jaya jasa. Boleh dia ami wapa saya boleh kuisye. Ami papa tu boleh jasa. Boleh dia ami wapa saya kita amikan kita boleh jasa kuisye. वो तो कहते हैं मोसेस को पहाड़ में जैसे आज यीशु क्रिस्त को भगवान के हवाले होने चाहिए कि ना थके से भगवान के हवाले होने चाहिए कि ना थका लगा मनुष्य है लगा मनुष्य भगवान होने के लिए ताई लगा मनुष्य के सामने के लिए कौन खान के इंसान पुलिस है स्पिरिचुअल लीडर्स का अगर हम होशियार को बना लगे इसमें ईश्वर प्राप्त लगा शिव के सामने हम खान के इंसान की ना जैसे Jesus Christ अब अभी खत्म हुई है I am going अभी भगवान बोले जहाँ से होने चाहिए अभी वापस आएंगे आपने खत्म हुई है बोले ऐसा लगता है कौन खत्म इन चर्चेस 12 disciples लगा बोले रखी देना चाहिए Hallelujah Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. itu kau berarti ठगा नहीं मुझे आज जितना भी अमेरिकन बाइबल लगा वाचन दा अमेरिकन प्रोग्राम में कितना ठगे हैं
আজি আমি খালি রেসপন্সিবিলিটি আমি খালি নিবাহনে পারি আসনা না যিশু প্রাপ্তিকে দিকে না থাকা আপনি না শিবকে সাইডে না বই বলে দিবে আপনি না শিব খাদ্য মুখ পাই কিনা খাই দিলাম যে আপনি দিকে আসনা না কেন গুন্ডা খাদ্য আপনি না ফেরা খান দিয়ে কিনা খাই দিব মনে আছে আপনি জানি আসনা না আপনি দিকে আসনা না আজি ঈশ্বর আমি খান দিয়ে কম মাগিব দে কি হয়েছে সকলে দিছে নহয় কিনা আমি খান দিয়ে কম মাগিব লাগাবান ঘর ঈশ্বর লাগা সাবেন ঘর ঈশ্বর को अपनी के तमाम रिस्पांसिबिलिटी दी किना चाहिए और अभी खान verse 21 दे पढ़ जाए and Moses said to Aaron what did these people do to you that you have brought a great sin upon them बिचरे ये तो मालूम काम प्राप्ति के की कोई दिशा ना की कोई किना अपने ये तो मालूम खाना को करे बात बात कामों आदि दिशे कोई किना बहुत बहुत दिशे और लोग बात कुछ ओ मालूम खाने इनका होगा इनका होगा आगे इनका पूरी जैसे आज क्या बिखा गुनबाद कम्युनिटी ने तखत थके मालूम खान प्रा itu kan ada kota honi kita abi kan isor laga macam ne khara no hoy kita bigan tera jaise shibule na abi kan pe error dismissal ke excuse ko bole bole be piti sob ne jaga ko yesu manu kan sob cha sune ne ka ho suno in the first century de ai jaise no hobo isor to koise I am the beginning and the end koise and I never change koise so laga muthare tai ki be change no hoy তাই পয়লা বি থাকিছে আজি বি থাকি আছে আৰু ফৰএভাৰ মোৰ তাই কি থাকিব চেঞ্জ নহব চেঞ্জ হ'বলে লাগে যদি আপুনি আৰু আমি বা চেঞ্জ হ'ব লাগে হালেলুয়া ঈশ্বৰ আপনি নিমিলে চেঞ্জ নহব ঈশ্বৰ কি থাকিব হলে আমাৰ খালি চেঞ্জ হ'ব তো আমি কাল আজি 21st সেঞ্চুরি আছে না জামানা এনেকা চাই আছে জামানা লগা হিসাবে কাম কৰিছো বলে ঈশ্বৰ লগা কথা লিবা পাহাৰ ওলাই আছে আপুনি কি খুশি পাবি না পাবি বিশ্বাসী মানুহ मतलब कि अपने किस कोई किना से कोई ना खाई किना कुछ दे मौत छुपो तो होई किना खराब करेंगे दे जोशुआ बाबूशे पूरा इस्राएल खाली सोच के छाली दिली I and my house shall serve the Lord कुछ दे me and my house अभी अल्लाह के लगा खोर एक लाख होने भी जिंदा फगे लगा सोच के सर्व करूँ कुछ दे प्रीति के कोई ना खाबी मनुष्य लगा कुछ होने किना मन छुपो तो होगी अपने सोच की कमिटमेंट दिशे से थोड़ी किना फगी Hallelujah! Praise the Lord. For God has given us not the spirit of fear, but has given us the spirit of love, of power, and of sound mind. ईश्वर को अभी भर के आत्मा दिखना था तो मन छुप लगा आत्मा त्याने दो मुझे भी शक्ति लगा मोरम लगा और सेल्फ कंट्रोल लगा आत्मा तो अभी भर के नीचे दो तो ईश्वर को अभी अपनी के आत्मा दिखना था तो अपनी तुझे रिकॉग्नाइज कर लेना पड़ेगा ना से मालूम लगा प्रेशर का ही किना आपने कितने भी मन छुने ना हो बिदे ईश्वर आपके लोगों ने खाना हो किना सके ऐसे आज जी अब खान मोसेस पर एक ना हो मुझे ईश्वर लोगों ने एनकाउंटर करी जैसे मोसेस किधर ईश्वर के एनकाउंटर करी जैसे burning bush खास एक का देखो छुरी छुरी किना ताई ईश्वर के दिखी जैसे ईश्वर के एनकाउंटर करी जैसे अरे इस टाइम दे मोसेस तो itu kia segala orang bi samune mon jai sita itu tadi ishwar ba kushi amika Exodus chapter 3 verse amika getting 5 to be kicking out and he said do not throw near this place are ishwar ba kushi Moses to surah hi thaka ramde itu chila ka surah hi thaka ramde ishwar ba kushi Moses itu na surah ami nahi bi aur apne jundu jagah pe khara hoye kina ase itu mati to, itu ground to, safa jaga se chini mila apni laga sandal logai di kuch hai. Yaani जो ठीक ना से. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is a holy ground कुछ है. Exodus chapter 3 verse 5 से कोई ना से. Moses ईश्वर के लोग पाप अंदर. ईश्वर बात कुछ आपने चुन तो जगह जाए है ना. अरो नहीं भी तभी हो जाओ ठीक है. और आपकी लगा सेंटर दो लगे अपने विकिट तो अपनी खराब होने जगह लगा था तो साफा जगह जुगे आज विश्वासी मानो था ईश्वर ब्रह्मोदर के पहले का लेकर है जिसका तो लेकिन फिर भी कौन दिसना आज अपने के कोई ना था क्या सुने आज ये जो क्रिश्चियन तो अपने नहीं मिले सुने ईश्वर तो अपने के माटी की ना था क्या सुने ईश्वर तो अचानक अपने के काउंटर ग्रुप में मना से अपने लगा लाइफ से अपने की कोई ना थकी की ना ऐसे अपने के क्षमा करेंगे तो
আপুনি ঈশ্বৰ লগা বস্তু শুনিব নে নাশুনিব ইয়াতে এতিয়া আমি ঈশ্বৰ মাতিছে লাগে verse 40 কৈ কিনে আছে God called to him from the midst of the bush and said Moses and Moses কৈছে এইটো কাৰণে Moses মাতি কৈছে and he said here I am কৈছে ঈশ্বৰ Moses-কে মাতিছে দুইবাৰ Moses কৈ কিনে দুইবাৰ মাতিছে এইটো পিছতে Moses পা আমি ইয়াতে আছি কৈছে আজি ঈশ্বৰ আপোনাকে মাতি কিনে থাকি আছে আপুনি ঈশ্বৰকে জবাব দিবলৈ পারব না না পারব yes Lord ঈশ্বৰ আমি আপোনাৰ কাকে আহি কিনে থাকি আছো না আপনি জবাব দিবলৈ পারব না না পারব ঈশ্বৰ Moses-কে তালে সেন্ডল লাগি না থাকা দিছে তো ঈশ্বৰ আজি আপনার সেন্ডল লাগি আছে আজি আপনি মন ছোট হই কিনে আছে কি তুমি ফেলাই কিনে আহিবি এইটো প্রশ্ন তো সভা প্রশ্ন একটা আপনি লিখে রাখিছে আপনি খারাপ হওয়া লাগা জায়গাতে সভা জায়গা আছে আমি এইখানে থাকি কালে কিন্তু সভা আছে এটা তুমি যে আপনি লাগা সেন্ডল দাও ওলাই কিনা ফেলাই দিবি বলা মতলব তো ঈশ্বর তো আজকে আপনি লাগা একটু সুন্দর ছাড়ি দিবি আপনাকে ঈশ্বর আজকে আপনি বিমার হয়ে কিনা মন ছোট হয়ে কিনা থাকে এটাকে ফেলাই কিনা আইবি মন ছোট ফেলাই কিনা আইবি আমি আসলে আসলে আপনাকে মাতে আসলো আপনি লাগা জীবন দিয়ে কি না বুঝে কি লেখা আছে মানুষের সমাজ করবে না পারে লাগা আছে ঈশ্বর লাগা কিনা আপনি মানুষের সমাজ করবে না পারে কিনা থাকে আপনাকে এটা ফেলাই কিনা আইবি কথা একটু লেখা আছে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ দিবেন মন ঈশ্বর আপনাকে জীবন ফলে করে দিবেন মন ঈশ্বর নাগালেন্ডে আশীর্বাদ কথা বলে মন আছে হলি ফার্স্ট অফ অল আমার গান লাগান লেখা কি আছে আমি খাবি এটা ফেলাই কিনা তাহলে আগে আইবি বলে জানি বলে লাগা আছে বিশ্বাসী মানুষরা ঈশ্বর আজকে আপনাকে মাটি কিনা থাকে আসলে আমি লাগা বাচ্চা আমি লাগা ছোকরা আমি লাগা ছোকরি আপনি কাকে মাটি কিনা থাকে আছে আপনি কাকে জবাব দিব পারবো আছে ইয়েস ঈশ্বর আমি হুনি আছি তো আমি আইছি তো ঈশ্বর আপনাকে কইছে হে এটু লেটার নিতে ছাড়ি নাই বিকজে মোজেস একটু পিছনে তালা কসেন্ড লাগে না ঈশ্বর লাগে না যাইছে তাই কথা কইছে এটু পিছনে মোজেস তো শক্তি পাই যাইছে ঈশ্বর লোকের কথা তো পিছনে তাই অ্যাসাইনমেন্ট পাই যাইছে কি ইসরায়েলাইট খান ইজিপশিয়ান খান বলে তুই পাইলি না থাকা এটু খানকে চাই কিনা ওলাইতে বলে নিবি না ঈশ্বর পাতাকে অ্যাসাইনমেন্ট একটা দিয়ে যাইছে শক্তি লোকে আজ ঈশ্বর আপনাকে পৃথিবীতে কথা বলে মনে আছে তাহলে সুসমাচার এটু কমিউনিটিকে কথা বলে নিবি না আপনি কি ছাড়ি কিনা কথা বলে মনে আছে হলে বি ফার্স্ট তো আমি খানে কানে তাই ছাড়ি কিনা আহি বলে লাগে আছে খান ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দিবে মনে আছে মোজেস বা ঈশ্বরের শক্তি দিলে কিমান পাইতে পারে ইসরায়েল মানুষকে দিনের বসে আমি কান দেখি পাই যাচ্ছে কানি পাই যাচ্ছে হলে বি দুই তিনটে ঈশ্বরকে লোক পানাই দিলে তাই তুই গুরু বলে পার বলে থাকা নাই হলে বি ঈশ্বরকে লোক পানি গেলে দুই তিনটে তাই প্রা ইসরায়েল মানুষকে লই কিনা আহার দে ও পানি কেটে তুই না ফাঁক করে দিছিল পাথরে বা পানিও লাই দিছিল হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আজ কিন্তু সেই ঈশ্বর আপনাকে মাটি কিনা থাকে আছে আজ কিন্তু সেই ঈশ্বর আপনাকে মাটি কিনা থাকে আছে আজ ইয়াতে আপনি জানকে রিমাইন্ড করে দিব মনে আছে আমার সঙ্গে মাটি কিনা থাকা তো আলাদা তো হয়ে যায় হলে বি আমার সঙ্গে মাটি কিনা থাকা তো Moses কি কইছে I am the God of Abraham, Isaac and Jacob কইছে আমি আব্রাহাম লাগাই সর আমি আইসাক লাগাই সর আমি আর জেকব লাগাই সর কইছে কইছে যে আমি গান verse 6 হি পাই যাব moreover he said I am the God of your father, the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob কইছে it is same ঈশ্বর just to Moses কে লোক পাইছে it is same ঈশ্বর আছে আপনি কে মাটি কিনা থাকে আছে আপনি জবাব দিব না দিব ঈশ্বর বলছে যুদ্ধ মানুষ আমি লাগা সাইতে আছে আমি লোক যা হি আমি বলতে আপনি কে মাটি আছে কমতি মানুষ ডিসিশন নিয়েছে আজ আমি কি মানুষ ডিসিশন লোক বলবো কি হোতা ঈশ্বর আমি কি নামা বলে একজন হয়ে গেলে আপনি লাগা নাম মাহিমা গুরুত্ব আমি না আপনি দেখে খারাপ হবো তো আমার ভাই হয়ে থাকে রে আমি তো হয় আশীর্বাদ হয়ে গেলে আপনি মন তামর হবো আপনি লোকের মন তামর হলে আমি খারাপ হবো কি না ডিসিশন লোক বলে পারে আছে কিমান দিন হোসালে খারাপ হবো পারব You will know the truth and the truth will set you free. আজ আমি কাল কিমান দিন হোসালে খারাপ করব পারব আমি কাল ডিসিশন নেব না
কিমান দিন বা আজি ডিচিশ্যন ল'বলৈ মন আছে চিকুপন হৈ কিনা থাকিব চব মানুহ খৰা হৈ যাব আজি লাষ্ট চাৰ্ভিচ আছে